सोचिए एक ऐसी सुबह जहां मालियाती मंडियों की बड़ी स्क्रीन्स पर सिर्फ सुर्ख रंग नजर आ रहा हो। केएसई 100 इंडेक्स अचानक एक ही दिन में 16,089 पॉइंट्स का घोटा लगा ले। जो कि तकरीबन 10% सरमाए का सफाया बनता है। बिल्कुल। तारीख है मार्च 30, 2026 और दुनिया भर में ऐसी अफरा तफरी फैली हुई है कि आम मशवरा यही मिल रहा है कि जो कुछ भी है सब फौरी बेच दो और बस कैश पकड़ लो। हाँ, कैश पकड़ लो। ऐसे वक्त में जब आलमी सतह पर तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हों, तो हर तरफ खौफ का माहौल होता है। लेकिन यहां एक इंतहाई अहम सवाल जन्म लेता है कि क्या वाकई ऐसी अफरा तफरी में अपना सब कुछ निकाल लेना अक्लमंदी है, या इस धुएं के पीछे कुछ ऐसी हकीकतें छुपी हैं जो आम आंख से ओझल हैं। आज की इस तहकीक पर मबनी गहरे तज्जिए में हम इन्हीं हकाइक पर रोशनी डालेंगे। और इससे पहले कि हम रिपोर्ट्स और एदादो शुमार की गहराइयों में उतरें, यहाँ एक बुनियादी वजाहत इंतहाई ज़रूरी है। इस सारी गुफ्तगू और तज्जिए का मकसद किसी भी मुल्क, किसी अस्करी फरीक या किसी भी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत करना हरगिज़ नहीं है। सही। मौजूदा आलमी सियासी हालात, ख़ास तौर पर यूएस, इज़राइल और ईरान के दरमियान जो तसादुम है, हम उसे सिर्फ़ और सिर्फ फराहम करदा हक़ाइक़, मालियाती रिपोर्ट्स और मुआशी असरात के बिल्कुल गैर जानिबदाराना अदद से देख रहे हैं। मकसद सिर्फ ये समझना है कि इन वाक़यात का सरमायाकारी पर क्या असर मुरत्तब होता है। बिल्कुल गैर जानिबदाराना। और इस तज्जिए के लिए जो ज़राए हमने सामने रखे हैं, उनमें पाकिस्तान के मारूफ ब्रोकरेज हाउसेज मसलन टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, आरिफ हबीब लिमिटेड यानी AHL और AKD सिक्योरिटीज़ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट शामिल हैं। और इसके अलावा 6 सिक्योरिटीज़ की एक इंतहाई अहम रिपोर्ट नेविगेटिंग द ऑयल प्राइस शॉक जो सलीम अवान ने मुरत्तब की है, उसका भी बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहरान की बुनियादी वजह से। 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाले US इजराइल स्ट्राइक्स और उसके नतीजे में ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बंदिश ने आलमी सप्लाई चेन्स को झंझोड़ कर रख दिया। थोड़ा इस बंदिश की संगीनी को समझते हैं। असल में इसे एक आम मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आलमी तेल की फराहमी के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े शहर की सबसे बड़ी और अहम शाहरा हो। अगर उस हाईवे पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाए तो पूरे शहर का निज़ाम रुक जाता है। बिल्कुल। और यहाँ तो दुनिया का 20% तेल फंसा हुआ है। जब इतनी बड़ी मिकदार में सप्लाई रुकती है तो मार्केट में अचानक संगीन खौफ फैल जाता है। और इसी खौफ का नतीजा ये निकला कि ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो कि आलमी सतह पर तेल की कीमत का मेयार है, वो $120 फी बैरल से भी ऊपर निकल गया। सिर्फ एक महीने के अंदर आलमी बेंचमार्क्स में 45% तक का इजाफा। जब इतना बड़ा वाकया हो तो पैनिक लाजमी है। फैसिनेटिंग बात यहाँ ये है कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट बताती है कि मार्केट में ये जो 16,000 पॉइंट्स की अचानक गिरावट आई, इसकी सबसे बड़ी वजह आम लोग नहीं बल्कि इदारा जाती सरमायाकार यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हाँ, इंसानी नफ्सियात है कि जब समझ ना आ रहा हो कि आलमी जंग एक हफ्ता चलेगी या एक साल, तो बड़े इदारे अपना सरमाया महफूज करने के लिए धड़ाधड़ शेयर्स बेचते हैं। मतलब गैर यकीनी सूरत हाल सरमाए की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सही कहा। और अगर हम मईशत की बड़ी तस्वीर देखें तो आरिफ हबीब लिमिटेड ने इसके मैक्रो इकोनॉमिक असरात की बड़ी वाज़ेह तस्वीर कशी की है। उनके मुताबिक महंगे तेल के असरात फौरन मईशत पर आना शुरू हो गए हैं। यानी महंगाई वापस बढ़ रही है। जी, महंगाई जो कि बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आई थी, वो वापस 7% तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही तेल की खरीदारी पर उठने वाले इजाफी अखराजात की वजह से ट्रेड डेफिसिट यानी तिजारती खसारा बढ़कर $3 बिलियन तक पहुंच गया। जब इतने डॉलर्स अचानक मुल्क से बाहर जाएंगे तो मुल्की ज़र्रे मुबादला के ज़खायर पर शदीद बोझ पड़ेगा। ये तस्वीर वाकई थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन रिपोर्ट्स को मजीद खंगालें तो एक मुख्तलिफ रुख भी सामने आता है। AKD सिक्योरिटीज इस मैसिव सेल ऑफ को एक पैनिक ड्रिवन ओवर रिएक्शन करार देते हैं। उनके नज़दीक ये खौफ पर मबनी एक शदीद और गैर ज़रूरी रद्द-ए-अमल था। असल में जब ऐसी अफरा-तफरी मचती है तो लोग अच्छी और बुरी कंपनीज में फ़र्क करना भूल जाते हैं। AKD का मानना है कि फंडामेंटली मजबूत कंपनियां जिनकी आमदनी और बुनियादें ठोस हैं, उनकी वैल्यूएशंस अब इतनी नीचे आ चुकी हैं कि वो इंतहाई पुरकशिश हो गई हैं।
اور یہی وجہ ہے کہ ویلیو ہنٹرز اب واپس آ رہے ہیں، وہ ٹھنڈے دماغ والے سرمایہ کار جو سستی اور معیاری سرمایہ کاری کی تلاش میں گھات لگائے بیٹھتے ہیں۔ بالکل، یہ سرمایہ کاری کی نفسیات کا سب سے اہم حصہ ہے۔ خوف مس پرائسنگ پیدا کرتا ہے، لیکن اس عالمی تصادم کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومتی سطح پر بھی کچھ سخت ترین فیصلے دیکھے گئے۔ 7 مارچ 2026 کو حکومت نے ایک ہی دن میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ₹50.5 فی لیٹر کا اضافہ کر دیا۔ ₹50.5 ایک دن میں؟ یہ تقریباً 20% کا اضافہ بنتا ہے، جو ملکی تاریخ میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ اور صرف قیمت نہیں بڑھائی، بلکہ قیمتوں پر نظر ثانی کا جو عمل پہلے ہر 15 دن بعد ہوتا تھا اسے ہفتہ وار کر دیا گیا، تاکہ عالمی مارکیٹ کی تبدیلی فوراً منتقل کی جا سکے۔ اب جب عام ذہن میں یہ خبر آتی ہے کہ پیٹرول ایک ہی دن میں اتنا مہنگا ہو گیا، تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ اب تو مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ لیکن حیران کن طور پر چیس سیکیورٹیز اس حکومتی فیصلے کو بالکل درست اور مارکیٹ کے موافق مانتی ہے۔ جی، ان کے مطابق یہ قدم IMF پروگرام کے ساتھ وابستگی اور مالیاتی ڈسپلن کا ثبوت ہے۔ یعنی حکومت نے اپنے اوپر بوجھ لینے یا سبسڈی دینے کے بجائے قیمت عوام کو منتقل کر دی تاکہ ملک کا خزانہ خالی نہ ہو۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی $120 کا تیل معیشت کو تباہ نہیں کر دے گا؟ یہاں اعداد و شمار اور جذبات کو الگ کرنا ضروری ہے۔ چیس سیکیورٹیز نے کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی CPI کی جو ریاضی سمجھائی ہے، وہ اس ڈر کو کافی حد تک کم کرتی ہے۔ CPI دراصل اس ٹوکری کا نام ہے جس سے ہم ملک میں مہنگائی ناپتے ہیں، اور اس میں مختلف اشیاء کا الگ الگ وزن ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ڈائریکٹ فیول اور ٹرانسپورٹ، اس کا وزن اس ٹوکری میں صرف 6% ہے۔ جب تیل کی قیمت اچانک بڑھتی ہے تو اس ڈائریکٹ حصے میں عام طور پر صرف 1.2% کا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی ڈائریکٹ اثر اتنا بڑا نہیں، لیکن انڈائریکٹ اثر کا کیا ہوگا؟ جیسے بجلی اور گیس کے بلز؟ جنہیں انڈائریکٹ انرجی کاسٹ کہا جاتا ہے، CPI میں ان کا وزن 24% ہے۔ چیس سیکیورٹیز کی کیلکولیشن بتاتی ہے کہ تیل مہنگا ہونے سے ان بلز کے ذریعے مہنگائی میں تقریباً 0.8 سے 1.2% تک کا اضافہ متوقع ہے۔ پھر سب سے بڑا حصہ آتا ہے فوڈ انفلیشن، یعنی خوراک کی قیمتوں کا۔ اس کا وزن 35% ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ٹرک کا کرایہ بڑھا تو سبزی اور آٹا فوراً مہنگا ہو جائے گا، لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس کا اثر صرف 0.5 سے 0.8% تک ہی آئے گا، اور باقی جو مسلینش اشیاء ہیں ان کا وزن بھی 35% ہے۔ ان میں محض 0.3 سے 0.5% کا اضافہ ہوگا۔ تو ان تمام اعداد و شمار کو جمع کیا جائے تو ایک مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ کل ملا کر اس تاریخی تیل کے جھٹکے سے CPI میں صرف 2.8 سے 3.7% کا اضافہ متوقع ہے۔ اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس بحران سے پہلے پاکستان کی موجودہ انفلیشن کافی حد تک کنٹرول میں تھی، یعنی 7% پر۔ تو نیا CPI 9 سے 11% کے درمیان ہی رہے گا۔ اگر پچھلے سالوں کی طرف دیکھیں، 2022 سے 2024 کا دور جب مہنگائی 20% سے بھی اوپر چلی گئی تھی، اس کے مقابلے میں یہ 9 سے 11% کی سطح بہت بہتر ہے۔ بالکل، یہ کیلکولیشن ثابت کرتی ہیں کہ حالات اتنے بے قابو نہیں جتنے ہیڈ لائنز میں نظر آتے ہیں۔ حکومت کے پاس گنجائش موجود ہے۔ جب ریاضی سے ڈر کم ہوتا ہے تو یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں، چیس سیکیورٹیز نے تاریخ کی ایک ایسی مثال پیش کی ہے جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم 2011 سے 2014 کے درمیان جائیں تو اس وقت بھی عالمی سطح پر تیل کی قیمت مسلسل 3 سال تک $100 سے اوپر رہی تھی۔ 3 سال تک مہنگا تیل؟ عام توقع یہی ہوگی کہ اس دور میں سٹاک مارکیٹ زمین بوس ہو گئی ہوگی، مگر حقیقت بالکل الٹ تھی۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ یعنی KSE 100 انڈیکس نے 158% کا زبردست اضافہ دیکھا تھا۔ 158% اضافہ! اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہنگا تیل ہمیشہ بیئر مارکیٹ کی ضمانت نہیں ہوتا۔ صحیح، مارکیٹ میں لچک ہوتی ہے، کاروبار خود کو ڈھال لیتے ہیں اور ویلیویشنز پھر سے اوپر جاتی ہیں۔ اور اس امید کی کرن کے ساتھ اس بحران میں کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جیسے the remittances cushion یعنی ترسیلات زار کا سہارا۔ یہ ایک غیر متوقع فائدہ ہے۔ مڈل ایسٹ میں جب تصادم شروع ہوا تو وہاں کے غیر رسمی نظام متاثر ہوئے۔
जो लोग हुंडी या हवाला से रकम भेजते थे, उनके ऑपरेशंस बंद हो गए। जिसका नतीजा ये निकला कि अब वही रकम रस्मी बैंकिंग चैनल्स के जरिए पाकिस्तान आ रही है। जब पैसा रस्मी चैनल से आता है तो स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़ते हैं। इससे आलमी तेल की बढ़ती हुई कीमतों का जो इम्पोर्ट बिल पर दबाव था, वो कुछ हद तक कम हो रहा है। इसके अलावा एक और हैरानकुन बात स्ट्रेट ऑफ हर्मूज की बंदिश से जुड़ी है। बंदिश से मुफ्बत बात, वहां से तो जहाज गुजरते हैं और पाकिस्तान को आने वाली एलएनजी की आमद भी रुक चुकी है, तो गैस और तवानाई की सप्लाई रुकने में क्या फायदा? फायदा तवानाई की सप्लाई का नहीं, फौरी मालियाती राहत का है। जब एलएनजी की आमद रुक गई है तो पाकिस्तान उसकी इंपोर्ट के लिए अदायगी भी नहीं कर रहा, यानी इस वक्त मुल्क से डॉलर्स बाहर नहीं जा रहे। हालांकि ये पावर प्लांट्स के लिए एक संगीन मसला है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर जो फौरी दबाव आना था वो रुक गया है। ये एक ऐसी मालियाती बारीकी है जो बड़े बहरान में किसी ऑक्सीजन मास्क की तरह काम आती है। तो जहां एक तरफ बैंकिंग चैनल्स में रकम बढ़ रही है, वहीं आलमी कशीदगी का असर हर कारोबार पर एक जैसा नहीं पड़ रहा। आइए पहले उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो इस वक्त शदीद दबाव में हैं। वल्नरेबल सेक्टर्स। हाँ, वल्नरेबल सेक्टर्स। रिपोर्ट बताती है कि ब्लू चिप कंपनीज जैसे बड़े बैंक्स यूबीएल और एमबीएल और फर्टिलाइजर जायंट्स एफएफसी और इंग्रो, इन्हें अचानक बेचा गया। इतनी अच्छी कंपनीज को लोग क्यों बेच रहे थे? इसका जवाब वही इदारा जाती खौफ है। जब बड़े इदारों को अचानक कैश इकट्ठा करना होता है तो वो वही शेयर्स बेचते हैं जिनमें लिक्विडिटी होती है, जो आसानी से बिक सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर को एक बड़ा ऑपरेशनल रिस्क लाहक हो गया है, कतर की एलएनजी फैसिलिटीज में खलल की वजह से। अगर इन्हें गैस नहीं मिलेगी तो इनके प्लांट्स कैसे चलेंगे? इसी तरह वो तमाम सेक्टर्स जो इंपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं, जैसे ऑटोज, वनस्पति, ग्लास और सिरेमिक्स, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स तबाह हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स महंगे फ्यूल की भेंट चढ़ गए और रियल एस्टेट महंगे कर्ज की वजह से ठप होकर रह गया है। लेकिन जहां लोग नुकसान के डर से फिरार इख्तियार कर रहे थे, वहीं कुछ सेक्टर्स सेफ हेवन साबित हुए। इनमें सबसे नुमाया नाम रिफाइनरीज का है। जब KSE 100 इंडेक्स तारीखी घोटे लगा रहा था, तो रिफाइनरीज वाहिद सेक्टर था जिसने 0.5% का मुनाफा कमाया। और इसकी ठोस मालियाती वजूहात हैं। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो मुकामी रिफाइनरीज के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स फौरन बेहतर हो जाते हैं। टॉपलाइन और AHL की रिपोर्ट्स में अटक रिफाइनरी लिमिटेड यानी ATRL की मिसाल दी गई है, जो बिल्कुल हैरानकुन है। ATRL इस वक्त सिर्फ 3.9 की PE पर ट्रेड कर रहा है, यानी इंतहाई सस्ता। और हैरानकुन बात यह है कि इस कंपनी पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। इनके पास लगभग 77 बिलियन रुपए का लिक्विड कैश मौजूद है। अगर इस कैश को उनके शेयर्स पर तकसीम किया जाए तो ये हर शेयर के पीछे 721 रुपए बनता है, और इन तमाम हकाइक की बुनियाद पर इसका टारगेट प्राइस 1136 रुपए रखा गया है। एक ऐसी कंपनी जिस पर कर्ज ना हो और इतना बड़ा कैश रिजर्व हो, ऐसी अफरा तफरी में वाकई किसी खजाने से कम नहीं। रिफाइनरीज के अलावा एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन यानी ENP कंपनीज भी बराह रास्त मुनाफा कमा रही हैं। OGDC को देख लीजिए, ये 8.2 की PE पर ट्रेड कर रही हैं। इन्होंने 7.5 रुपए फी शेयर का अपना रिकॉर्ड डिविडेंड तकसीम किया है, और इसका टारगेट प्राइस 347 रुपए मुतवक्का है। ENP सेक्टर में मारी पेट्रोलियम की मालियाती सेहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 46% है। नई दरियाफ्तों के बदौलत ये सालाना 20% की रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं। इसके साथ PPL और POL जैसी कंपनीज भी सस्ती मल्टीपल्स पर दस्तयाब हैं। PPL को सर्कुलर डेट क्लियरेंस की वजह से कैश फ्लो मिल रहा है, जबकि POL बराह रास्त आलमी तेल की कीमतों से मुंसलिक होने का फायदा उठा रहा है। इन सब सेक्टर्स के दरमियान बैंकिंग सेक्टर का मामला थोड़ा दो चाखा लगता है। शुरू में हमने बताया कि पैनिक की वजह से UBL और MBL जैसे बैंक्स को कैश के लिए बेचा गया, लेकिन थोड़ा लंबा सोचें तो एक तरफ इनके शेयर्स गिर रहे थे, दूसरी तरफ इनके मुनाफे की उम्मीद बढ़ रही थी। ये अजीब तजाद क्यों है? ये तजाद बैंकिंग सेक्टर के बुनियादी बिजनेस मॉडल में छुपा है। जब आलमी बहरान की वजह से तेल महंगा होता है तो स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है।
پاکستان کے بڑے بینکس اپنا بہت سارا سرمایہ حکومتی بانڈز یعنی ٹی بلز اور پی آئی بیز میں لگاتے ہیں۔ تو جب انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہیں تو ان حکومتی بانڈز پر بینکس کو ملنے والا منافع بھی بڑھ جاتا ہے؟ جسے نیٹ انٹرسٹ انکم یعنی NII کہا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقتی نقصان کے بعد لمبے عرصے میں ان بینکس کی آمدنی میں آخر کار اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو آج کے اس تحقیق پر مبنی تجزیے کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بحران کہاں سے شروع ہوا، عالمی شاہراہیں کیسے بند ہوئیں، حکومت نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ لیا، اور مہنگائی کا مت کیا کہتا ہے۔ ان تمام اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے نمایاں سبق کیا ملتا ہے؟ سلیم ایوان کی رپورٹ نے اس پورے منظر نامے کا نچوڑ ایک اہم اصول میں پیش کیا ہے: ری الائنمنٹ، ناٹ ریٹریٹ۔ سرمایہ کاری کا رخ تبدیل کریں، میدان مت چھوڑیں۔ بالکل، مارکیٹ کا اوورآل PE اس وقت تقریباً 7 ہے، جو لانگ ٹرم سرمایہ کاری کے لیے ایکسیپشنل ویلیو فراہم کر رہا ہے۔ مرکزی پیغام یہی ہے کہ کسی عالمی جنگ کی بنیاد پر مارکیٹ کو ٹائم کرنا ناممکن ہے۔ خوف جب سب پر حاوی ہوتا ہے، وہی وقت سستی اور مضبوط ویلیویشنز کا فائدہ اٹھانے کا ہوتا ہے۔ حقائق ڈر کی جگہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آخرکار اس عالمی صورتحال کی بنیاد پر ایک ایسی فکریہ سوچ سامنے آتی ہے جس پر غور کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اگر عالمی سپلائی چینز واقعی ہمیشہ کے لیے مڈل ایسٹ کے ان آبی گزرگاہوں پر اپنا انحصار ختم کرنے پر مجبور ہو جائیں، تو کیا آنے والے 10 سالوں میں پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو اپنی توانائی کی سیکیورٹی اور پورے صنعتی ڈھانچے کو مکمل طور پر نئے سرے سے ڈیزائن نہیں سوچنا پڑے گا؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو آنے والے وقت میں عالمی اور ملکی سطح پر نئی بحث کا آغاز کرے گا۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں شمولیت کے لیے شکریہ۔